आज आमे टंका पैसा हिसाब जानिबा आ टंका पैसा को मध्य चिन्हिबा। ये केते टंका? 1 टंका। ये केते टंका? 100 टंका। ये केते टंका? 10 टंका। ये केते टंका? 20 टंका। ये केते टंका? 50 टंका। ये केते टंका? 1000 टंका। ये केते टंका? 5 टंका। ये केते टंका? टंकाटा। ये केते टंका? 2 टंका। ये केते टंका? 3 टंका। ये केते टंका? 5 टंका। 1 टंका माने केते पैसा? 100 पैसा। 2 टंका माने केते पैसा? 200 पैसा। 5 टंका माने केते पैसा? 500 पैसा। एबे जानिले को पैसा केते टंका? एबे कहिला सबुठु बड़ पैसा कोटा? 1000 टंका। आ सबुठु छोट पैसा? 1 टंका। वेरी गुड। करबा ना ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ ସଜେଇ କରି ରଖିବା। ରଖି ପାରିବୁ? କରି। 1 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା। अरे वाह। ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ ସଜେଇବା ଶିଖିଲେ ଏବେ କରିବା ବଡ଼ରୁ ସାନ କରି। 1000 ତାଠୁ ସାନ 5 ତାଠୁ ସାନ କି 100 ତାଠୁ ସାନ 50 ତାଠୁ ସାନ 20 ତାଠୁ ସାନ 10 ତାଠୁ ସାନ 1।